Sí. Yo estaba viendo en TikTok que era similar, pero no, acá en Cochabamba no hay muchos lugares parecidos. O sea, para hacer yoga y pilates y demás, no hay. Entonces, no, pero estoy tratando de buscar, quisiera Sí. hacer la prueba. ¿Yoga? Pilates, Ah, ya, claro. o bueno, o yoga, lo que encuentre, pero estoy buscando, pero no hay. Es una lástima. Qué raro. Debería. Uno, por Sí, lo es menos, que ¿no? he intentado buscar, pero me aparecen así de Santa Cruz y demás, pero no de Cocha. Voy a seguir. Parece entretenido, parece. Deli. Deli. Yo lo hago en realidad más como terapia, no tanto como ejercicio. No, me imagino, imagínate, debe ser muy bonito, la verdad. Yo también quisiera por el tema de terapia. Ujú. Suena bien interesante. Sí, relajar la mente, conectar un cacho. Sí, quisiera, la verdad es de que voy a seguir buscando porque me interesa demasiado. Estaba viendo los beneficios Ujú. que tiene y es increíble. Sí, es, es bueno. Yes, yes, it is. So, well, all right. Ya te había asignado la tarea el día de ayer, No hice. right? No, tranqui, no te preocupes. Tienes tiempo, right? Creo que te la asignaste el día domingo, si no estoy mal. ¿Las Eh, de la plataforma? sí, las de la plataforma. Ah, ya, súper. Así que no hay ningún problema, right? So, we're going to continue. Give me a second. Past continuous. All right. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que es el pasado continuo, right? It's very, it's a little bit more of grammar, right? Es más gramática, pero no es complicado. De hecho, creo que es uno de los temas más fáciles, no fáciles, pero más completos que hay porque tenemos reglas, entonces nos hace mucho más fácil, right? El pasado continuo, creo que ya hemos hecho, ¿o no? El presente continuo lo hicimos, porque ayer paramos en reflexive pronouns, o sea, Hemos hoy parado en gerundios e infinitivos. gerundios e infinitivos. Nos tocaría, a ver, sí, creo que sí. A ver, hemos avanzado los gerunds a subjects. No, pero contigo hemos hecho los infinitivos más. Ujú. Ayer hemos hecho los infinitivos. Yes, let me check. Eh, creo que sí, a ver. Es que hay justamente, como te he dicho, tengo una estudiante que está un poquito más atrasada, Ujú. está atrás, entonces me confundo con ella. Ya le doy tus temas. Oye, sí, hemos parado en los gerundios, right? Sí, Ujú. entonces no te asigné la tarea. Te la voy a asignar al finalizar, Súper. eh, porque todo lo que es el segundo no te he asignado, right? Entonces, ok, dame un segundito y te voy a dar hasta el día domingo más o menos para que puedas completar, right? Súper. Ujú. All right, so let's continue. Well, let's start. So today we're going to see the future time clauses, right? I'm going to share my screen, right? So let me know when you can see it. All right, there you have it. Can you see it? Ujú. All right, so let's start. Let's listen this audio, please. Hello, how are you? Today we're going to talk about future time clauses. After we look at some examples, you're going to do some exercises. We'll begin as soon as you're ready, okay?
All right, so we have the future time clauses, right? For example, after we look at some examples, as soon as you're ready, right? So let's see. Let's listen this first grammar part. Future time clauses begin with time words like when, after, before, as soon as, until, and while. We use future time clauses with main clauses to talk about what is going to happen in the future. I'm sure they'll decide as soon as they have more information. In the example, I'm sure they'll decide is the main clause. As soon as they have more information is the future time clause. Future time clauses talk about the future, but they use the present. I'm not going to comment until we know more. The main clause uses the future with will or be going to. I'm not going to comment until we know more. All right, so the lesson of today is going to be one more time about the future time clauses, right? So it may start with words like when, after, before, as soon as, until, and why. We're going to use it, right, to talk about the future, but the structure is in the present. So what is going to help us to identify in which time tense are we talking about? The time words, right? Entonces, este clause nos ayuda a hablar en futuro, pero utilizando una estructura del presente, right? So I'm sure they'll decide as soon as they have more information, right? In the example, te vas a dar cuenta que vamos a separar en dos partes porque tenemos dos clauses. Los clauses son oraciones que están completas, que constan de un sujeto, un verbo, su complemento y demás, right? Entonces, I'm sure they'll decide, right? Esto es mi primer clause. Y mi segundo, que es lo que en realidad nos interesa, que es la lección del día de hoy, es as soon as they have more information, right? Entonces, tienen sus nombres. La primera parte de la oración, es decir, la que no tiene alguna palabra como when, after, before, as soon as, until, and while, se denomina main clause, right? Y esta segunda parte que tenemos para empezar, esta oración inicia con un time word, right? Y la siguiente parte de la oración está hablando del futuro, sin embargo, tenemos la estructura que es en el presente, en el simple present. Pero como utilizamos el as soon as, tan pronto como, nos indica de un futuro próximo. Es por eso que ya no la conjugamos esta oración en el futuro, porque ya tenemos ese time word que nos indica que va a ser en futuro, right? Entonces esta oración de acá, la segunda, es decir, la que contiene el time word, right, es denominada future time clause, right? Es esta de acá, future time clause. A ver, un segundo. Y esta parte de acá ya habíamos dicho que es el main clause, right? Eso sería en cuanto a sus nombres. Entonces, una vez más, el future time clauses talk about the future, but they use the present. For example, I'm not going to comment until we know more, right? Until we will know more. This sentence is incorrect. Why? Vamos a analizar primero esta oración. I'm not going to comment, right? Una vez más, en esta oración yo no tengo algún time word, right? Entonces es denominada el main clause, right? Como la oración principal, podríamos decir en otras palabras. And the second part, I have a time word. It is until, right? And the rest of the sentence, right? It's in present, but it is called future time clause, right? Entonces acá, ¿por qué estaría mal esta oración? Tengo por empezar el time word, right? Tengo mi sujeto, pero habíamos dicho que el time word, es decir, el when, after, before, as soon as, until, while,
ya nos indican que la oración está en futuro, entonces ya no es necesario hacer otra vez esa redundancia. Sin embargo, en esta oración de acá está habiendo redundancia. Está el auxiliar, will. Entonces estaría incorrecto, porque acá tengo algo en futuro y acá vuelvo a tener en futuro. Entonces estamos hablando de redundancia, right? Es lo que queríamos evitar. Entonces, para mejorar esta oración, o bueno, para que no haya redundancia, podríamos decir directamente, sin el uso del will, right, que es en futuro, podríamos decir, we know more, right, que está acá. Until we know more, right. The main clause use the future, right. Ahora, algo que es importante recalcar es que el main clause, es decir, la primera parte de la oración, que por cierto no puede ir al final o al principio, right? Este main clause ya está en futuro, right? Ya sea con will, por ejemplo, acá tenemos they will, right? They will. Y en esta segunda tengo I'm not going to, right? Está en negativa, sin embargo, sigue siendo futuro porque tengo going to, right? Entonces ya no es necesario otra vez hablar de futuro. Entonces, hasta acá ya sabemos que la oración se basa en dos clauses, right? The first one is the main clause, la primera es el main clause. Y la segunda parte de esta oración completa es el future time clause. En este future time clause vamos a encontrar el time word. Puede ser when, after, before, as soon as, until, and while. Y esta segunda parte, es decir, el future time clause, ya está en futuro. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el time word. Y aparte, la primera parte de la oración está en futuro, right? I don't know if you have any question until this part. No, Bel. Nada. All right. Thank you. That's good to know. So let's continue. All right. The future time clause can come at the beginning or the end of the sentence. The meaning does not change. When the future time clause comes at the beginning of the sentence, we use a comma after it. When I get home, I'll watch TV. I watch TV when I get home. All right. So, in this other sentence, right, as I told you at the beginning, the order, it's up to us, right? Es depende de nosotros cuando vamos a utilizar que al principio o que al final. Sin embargo, el significado no va a cambiar, right? Lo que sí va a cambiar es la estructura. So, in my first example, right, I'm starting with when I get home, right? Creo que era el color, no me acuerdo que había utilizado. No, era el, okay. So when I get home, right, this is the future time clause, right? Si te puedes dar cuenta, en este caso hasta el principio. Tengo acá mi time word, que es when I get home, I'll watch TV, right? Estoy utilizando la coma, right? Eso siempre y cuando el future time clause vaya al principio, right? Y ya en la segunda parte de la oración estoy utilizando el futuro, right? I'll watch TV, right? Acá no tengo ningún time word o algo por el estilo, pero sí tengo el futuro, que es will, right? En este segundo ejemplo es lo mismo que el primero, lo único que cambia es el orden. Estoy iniciando con el main clause, este que está en futuro, right? Este está en futuro. Y puedo tener el will o el going to, right? Y en esa segunda parte de la oración, estoy iniciando con el time word, right? El time word y la oración en simple present. Y esta se denomina el future time clause nuevamente, right? Pero ya no estoy utilizando coma. ¿Por qué? Porque va en segundo lugar. Entonces, básicamente, este when, right, este time word, funciona como conector, porque la coma lo que hace es separar. Entonces, como ya tengo conector, no es necesario poner coma, right? Entonces, cuando voy a iniciar con el future time clause, voy a poner coma.
Cuando no voy a empezar y por el contrario voy a iniciar con el main clause, no es necesario utilizar la coma porque ya tengo el time word en el medio. Entonces es como, o cumple casi la misma función que una coma. Right? Súper. All right, thank you. Y el significado no va a cambiar. When I get home, I'll watch TV. I'll watch TV when I get home. And that's all. Do you have any question? No, Bel. All right, thank you. So let's continue. All right. So, right. Okay. All right. Una vez más, entonces, para poder empezar a practicar. No es complicado, es más gramática que otra cosa. We use the future time clause with the main clause to talk about what is going to happen in the future. Ambas opciones, es decir, ambas partes de la oración, nos van a ayudar a hablar en futuro, right? Son dos acciones que van a pasar en futuro. Sin embargo, solo una de ellas está utilizando el futuro. Es básicamente eso. Nos ayudan a hablar de dos acciones que van a suceder en el futuro, right? So, let's practice. Give me a second. I'm going to share my screen again, but with the exercises. All right, all right, so I'm going to share my screen, right? We have 8 exercises. Give me a second, please. All right, so once you can see my screen, let me know. Can you see it? Está cargando, como la anterior vez. No. All right, give me a second. All right, maybe he vuelto a compartir, pero creo que no va a funcionar nuevamente. So, ok, me voy a salir un momentito de la reunión. Me aguardas por... Ya. All right. Ahí está. Bel. All right, yes, now I can. So, can you listen to me? Sí, ajá. All right, thank you. Ahora sí, espero que ya se pueda. I'm going to share my screen. Puedo suponer que son problemas de Zoom. Sí. Porque no creo que sea. Si no, no daría la llamada. Y ahora sí, ya está. All right, thank you. So we have some conversations, right? No, some sentences, right? And you know how does it work. So number 1, please. Dean will watch the news as soon as he gets home. Before he has dinner, he'll call his sister. Jackie won't change her clothes before she goes out.
She's going to try out for another movie. As soon as she finishes her acting classes. Nick will stay at the health club until the news is over. He's going to find Talia after he leaves the health club. Talia will be surprised when she hears about Jackie. When they finish work tonight, Talia and Amy are going to go to school together. All right, thank you. So let's see. And everything was okay. Good job. Super. So do you have any question maybe? All right, thank you. Let's continue with this second exercise. All right. So I'm going to share my screen, right? All right. So this is a two-part quiz, or no quiz, homework, right? It was supposed to be, right? So you have to rewrite each pair of sentences as one sentence with a future time clause. Click on each box and choose the correct answer. So first, she'll get to health club, then she'll put on her exercise clothes. So you have to rewrite those two sentences, right? Ya, a ver. Okay. A ver. Yeah, she gets to the club, back to the health club. She'll put on her exercise clothes. Yes, thank you. When she gets I'm sorry for the interruption. Something that is going to help you is, for example, see the comma, see sometime words, right? So that's gonna help you identify, right? Yeah. So continue. She'll exercise for an hour, then she'll take a shower. She'll take a shower after she exercises for an hour. She'll have a smoothie, then she'll go home. Before she goes home, she'll have a smoothie. She'll have smoothie. At the same time, she'll talk to Patty. While she has a smoothie en el otro que hay. At the same time, she'll talk to Patty, right? So while she has a smoothie, she'll talk to Patty. all right, thank you. So we're going to see. All right, number 5, she'll leave the club, then she'll drive home.
After she leaves the club. After, she'll drive home. She'll get home, then she'll turn on the TV. As soon as she gets home, she'll turn on the TV. She'll eat dinner at the same time. She'll watch the news. She eats dinner while la otra. Okay. She'll watch the news while she eats dinner. She'll read. Then she'll fall asleep. And she falls asleep. No. Until is hasta, ¿no? Yes. She'll read until she falls asleep. All right, thank you. So do you want to change something maybe? Or submit? All right, let's see. And yes, everything was okay. Good job. ¿Sabes cómo te vas a ubicar también? Porque más allá de saber el contexto, es que cuando iniciamos con when, after, before, while, I don't Tiene know, que estar en presente. Exactamente. Y ya la segunda parte ya está en futuro. Ya. Right? Entonces, por ejemplo, acá quería seleccionar otra opción, pero no era posible porque teníamos el until. Entonces, Claro. esta parte que acá inicia la oración, de acá para adelante tiene que estar en simple present. Right? Super. All right, thank you. So, we're going to continue with the next part. Give me a second. Where is it? All right. Pero mientras tanto te voy a asignar las tareas. Right, te voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces, ok, te voy a compartir. No, ya está compartida la pantalla. Vas a tener de tarea. El vocabulario del speaking lo vamos a hacer porque ya se practica en clase. Right, te voy a asignar las tareas. Right. 1, 2 y 1 y 2, que eso es lo que hemos hecho en clase, right? Lo que vas a practicar va a ser el reading, el writing, el listening y ya por último el review quizzes. Oh, pero creo que esto es lo mismo. Oh, no, it's okay. All right. Hasta acá sería la primera parte. Y ya la segunda parte va a ser... Ok, va a ser esto que hemos visto el día de ayer. Participial adjectives. Oh, no, no hemos hecho esto. Oh, me estoy confundiendo. Esto ni siquiera hemos visto. All right, era creo que esto de acá, sí. Esto, right. Vamos a practicar entonces lo que son los phrasal verbs, right. Los gerundios y los infinitivos. Y lo que acabamos de hacer en clase, que en realidad son 3 prácticas, pero como no nos va a dar el tiempo, solo hemos hecho las primeras 2, right? Y acá se va a asignar el review quizzes directamente, right? Entonces, te voy a dar hasta el día domingo para que puedas realizar todo. Yes. Okay, yes, it is. Yes, all right. Vas a tener hasta medianoche para realizar, vas a tener 59 minutos y, ok,
vas a tener en cuenta las mayúsculas, right? Because they're going to grade you the capitalization and the punctuation, right? And that's all, right? So, all right, let's continue. All right, so let's see. We're going to see only the infinitives, right? Can you see my screen? Sí. Or infinitive of purpose, right? All right, thank you. Let's listen this audio. Hi, it's me again, No, Emily. Here's o sea, se quedó trancada en cuando estás poniendo las tareas. Ah, no, ahora ya está. Oh, all right. Yes, eso es ¿Qué algo que pasó? pasa, no sé por qué. All right. So, let's listen this audio. The second lesson of today is going to be about infinitives of purpose, right? Hi, it's me again, Emily. Here's a question for you. Why do you need a grammar coach? You need a grammar coach to help you learn English. And today, I'm here to tell you about infinitives of purpose. Let's begin. All right. Oh my goodness. Me preparé un té verde que me compré y sabe terrible, fatal. No, ¿de qué? No sé, me compré un té verde con manzanilla, Ya. pero sabe fatal. No sé, creo que hay que saberlo preparar el té verde, no estoy segura. Siempre me pasa lo mismo. Creo que es Yo por tomo, cantidad. si es que yo tomo el té verde puro, o sea, té verde y ya, porque he probado té verde con piña, té verde con esto, té verde con lo otro, y me parece horrible. Una, sí, totalmente. Prefiero el puro, té verde y ya. No es no estoy segura porque yo estaba buscando el té matcha, pero no lo encontré. Sin embargo, encontré el té verde que es en polvo, pero me dicen que tiene una diferente preparación. ¿En polvo? No estoy segura. Sí, es en polvo. Y se le Uy, no pone sé. unos 2 gramitos, 3 gramitos, y eso estaba tomando antes de entrenar porque supuestamente tiene cafeína. Ajá. Te cuento que bien, solo que me hacía dar mareos. Entonces, no, y me compraba ayer una cajota de té verde con manzanilla y un asco total. Qué bacán. Qué Yo soy macana, fan sí. de los mates. ¿Qué? Yo soy fan de los mates, me encantan. ¿Así? Del café, de los mates, sí. Yo no le hallo. La verdad es que prefiero el café, pero últimamente estoy tratando de dejarle poco a poco y entonces estoy tomando más matecitos así, pero este té verde es una decepción total. Sí. Por esas cosas es que yo vuelvo al café. Sí, realmente, solo le preparas y ya está. Incluso he visto, había un té negro con café. Te cuento que era Ah, súper wow. creo que era Industrias Hindú, Ujú. y te cuento que deli, súper deli. Y Me voy sabes, a comprar. no sé si ubicas, también hay uno de frutos rojos, es una mezcla de absolutamente todo. Se llama Hindú, la marca, Ujú. y vienen diferentes presentaciones, pero es en polvo. Entonces ya no tienes que estar con tus sachets, tus bolsitas y demás, directamente le pones, y no sabes lo deli que es, solo que rinde muy poquito. ¿Verdad? Ya, me Sí, voy se a llama comprar. frutos rojos, deli. Porque igual estoy intentando dejar el café un poco. O sea, no dejarlo totalmente, pero tipo solo tomar en la mañana y en la tarde ya un té o Sí, un mate o lo que ya sea, digamos. hay que bajar. Porque si no, grave. Sí, ¿Sabes qué? He terrible. intentado hacer al revés. He intentado, como me despierto súper temprano y Yes. voy a yoga, entonces he tratado como que despertarme y tomarme, no sé, un té verde, un té de lo que sea, y no café, cosa que recién mi café lo tome a las 9. ¿Ubicas? Sí, No tan sí. al ¿Qué tal? despertar. O sea, soy un zombie, pero por lo menos algo.
Porque igual es más tomar, o sea, diré despertarte y tomar café, digamos, lo primero. Sí, exactamente. Pero Es- yo es- estaba intentando con ese té verde, te cuento, y o sea, le echo súper poquito. Y ya como es en polvo, quedan restos al final de la taza. Entonces me sienta súper mal. Y estos días he estado con, no sé si ha sido porque por el tema de que no he estado comiendo bien o por Ujú. el té verde, me ha sentado mal, pero ya no siento la necesidad del café, digamos. Entonces ya voy unas 2 semanas tal vez, debe ser, con este té verde. Ujú. Siento que bien, solo que quería variar porque no me gusta el sabor, pero Ay, unas siempre se vuelve el café. por eso es que uno vuelve al café. Exactamente, una lástima. So we're going to continue. Let's listen this first point. We use infinitives of purpose to give the reason for something. They answer the question, why? Why is Nick Crawford here? He's here to talk with Talia. In the examples, the infinitive, to plus the base form of the verb, explains why Nick is here. All right. So we actually know that the infinitives, right, help us to talk or to explain a reason about something. Not a reason at all, but it's a purpose, right? So when we want to answer, for example, questions like, why is Nick Crawford here? Not always is necessary to answer with because, right? We can do it directly, right? Podemos hacerlo directamente sin utilizar el because, right? Entonces podría ser he's here to talk with Tali, right? Entonces, para explicar que en realidad es el infinitivo es el propósito de algo, right? Es decir, para dar alguna razón de algo, se lo utiliza. No siempre tiene que ser con el because. En este caso tenemos he's here to talk. Entonces, en realidad el propósito sería to talk with Tali, right? So, y aparte de que la estructura, ya habíamos visto, es el infinitivo con su verbo en su forma base. Por más de que ya esté hablando en tercera persona o segunda persona, no va a cambiar. Se queda con el to y el verbo en su forma base. Right? No vamos a modificar para nada. Right? Ujú. All right. Let's continue with the second point. In conversation, you can answer why questions with the infinitive of purpose. You can give long or short answers. Why did you go to the Gower building? I went there to see Jackie Baker. Or, To see Jackie Baker. All right. Entonces, let's continue with the second part, right? In conversation, right, to answer to, for example, questions like why, we can answer directly with the infinitive, right? Or we can explain it, right? I mean, the reason of something in a long way, right? For example, we have why did you go to the Gower building? I went there, right? So this is the long part, the long way, right? So we're not get used to do it, right? En realidad ya en conversaciones no estamos acostumbrados, o bueno, al menos no he visto, de que se den respuestas largas, no es como, ¿por qué ha sido? Para hacer esto, right? Es el para, right? Para hacer, para ver, right? Entonces, ya depende de cada uno si utilizar la oración o dar la respuesta completa o decir directamente to see Jackie Baker, que considero que es más fácil y directo, right? Pero depende de cada uno, right? So, let's continue. we sometimes use the longer form in order to, plus the base form of the verb to give reasons. This form is more formal. The Soccer Federation is investigating Nick Crawford in order to determine if he accepted a bribe. All right. So
we're going to use the longer form, right, in order to plus the base form of the verb to give reasons, right? Entonces también tenemos una manera más formal y creo que es algo de los, bueno, en realidad yo utilizo bastante el in order to porque no por sonar formal, sino porque me he acostumbrado, right? Entonces es súper fácil. Por ejemplo, si queremos sonar un poquito más formal, lo único que vamos a utilizar es in order to, right? Que es básicamente es para, el significado puede ser para, right? All right, que reemplazaría al to en todo caso, right? In order, o se le podría añadir el in order, y acá ya continúa con el to determine, for example, right? The Soccer Federation is investigating New Crawford in order to determine if he accepted the bribe, right? Or I can say the Soccer Federation is investigating New Crawford to determine if he accepted a bribe. All right, so that could be the use of in order to, right? I don't know if you have any question until this part. No, well. All right, thank you. I was looking for the meaning of in order to. Puede ser traducido como con el fin de determinar, por ejemplo, en este caso, right? Hay algunas palabras que no, o sea, se entienden, entonces no se dice siempre la traducción porque se entiende, right? Entonces, un próximo, como es un poquito más formal, el to es para determinar, por ejemplo, right? El in order to puede ser una próxima traducción con el fin de, right? Entonces, claro que es un poquito más formal, right? But it's up to you. And let's continue with the last point. To talk about a negative purpose, use in order not to, plus the base form of the verb. Jackie took Nick out to lunch in order not to reveal that she didn't have an office. All right. To talk about a negative purpose in order not to is the correct use, right? Es similar a la negativa del used to. I use not to, right? Esa es la negativa. O directamente podemos decir I didn't used to, pero es depende de cada uno, right? Ahora, para dar la negativa en cuanto al in order to, right? Podemos decir Jackie took Nick out to lunch in order not to reveal that she didn't have an office, right? Entonces, te das cuenta, la negativa en realidad va al medio del in order, right? Y del infinitivo, que sería to reveal, right? So, ya depende de ti, pero algo que sí es bien importante es que solo en el infinitivo, es decir, to reveal, right, no hay tal negativa porque se hace la negativa con el tiempo verbal. Por ejemplo, I didn't go to or I don't know, I didn't travel to I don't know, to accept, or I didn't travel to, I don't know, to play. Entonces no hago la negativa en el to play, no existe. La negación la hago en el mismo tiempo verbal de la oración en la que voy a hablar. En cambio, en el in order to, se puede hacer la negativa dentro de la misma conjugación, dentro de la misma gramática, que sería in order not to reveal that she didn't have an office. Right? Do you get it? Yes, Ok, entonces vamos a dejarlo porque va al medio, en donde va al medio, right? So that will be everything. Let's practice a little bit. Give me a second. All right, so I'm going to share my screen. Give me a second. All right, so once you can see my screen, let me know. Ya está. All right, number 1, please. Nick went to the bank to deposit 100,000. Thank you. Nick went to the juice bar
to get a smoothie. Tony gave Talia the story. No sé. La dejemos para el último. All right. Nick went to the health club to exercise. Amy made a copy of the audio file in order not to lose them. Nick went to the doctor to get an x-ray. John put the papers in his desk in order not to give away the only one. Tony gave Talia the story to give her a break. To give her a break, right? ¿Verdad? All right, thank you. Let's see. And all right, no. All right, so number 5 was ¿verdad? the audio file in order not to give away the only one. Mhm. And John put first in his ex in order not to lose them, right? ¿Verdad? Mhm. Yes, it's okay. So you have to correct that one in yours, right? Mhm. In your homework. So we're going to continue with the second activity, right? So I'm going to share my screen. All right. So read each question, then complete the answer. Use to or in order to and a phrase from the box. Type your answer into the blank, right? So number 1. Why did Jackie go to the bank? She went here. There? There. To take out 1,000. Ese de ahí. All right. Because I'm too lazy to take out. All right. Why did she go to this beauty boutique? She went there to get a haircut. All right. Why did she turn on the TV? She turned it on. Ay, siento que todo es con tú. Well, if it sounds, you know what, you have to think, right? And this is gonna look a little bit weird, but if the situation looks like if it's formal, you have to answer it with in order to, right? Mm-hmm. So I don't think that why did she turn on TV could be with in order to, right? Mm-hmm. So it could be very, very formal. Mm-hmm. So to watch the 6 news. all right. So in this one, why did she go to soccer father? She went there. Beto, siento que es con tú, to meet Dean at 1 in order to meet, pero también. Could be. Order to. A ver, pongamos. In order to. This one, right? Mm-hmm. Number 5. Why did she call Maxwell's restaurant? She called to make a lunch reservation. In order to make a lunch reservation. In order to. It sounds a little bit formal. All right. Why did she go to the health club? She went
there to work out. To work out. All right. And the Why last did one. she go to a clay classic clothes? Yeah, ese puede ser in order to buy a new suit. To buy a new suit. All right. So let's see. And all right, everything was good. You know, the key part could be, or the key part could be that you have to see if the situation could be a little bit more formal, right? So, la clave está tal vez en ver el contexto, right? Entonces, ahí te vas a ubicar demasiado. Sin embargo, algo que cabe recalcar es que más que todo el in order to te va a servir para cuando vayas a hablar así, no sé, con tu jefe, con alguien importante que requiera de formalidad. Después puedes utilizar el to como si nada, no hay ningún problema. Yo utilizo el in order to porque me gusta, porque suena más bonito. Porque suena bonito. Yes, suena mucho más cordial, no lo sé, pero es interesante, pero ya depende de ti cuál usar, right? So, Super. do you have any question maybe? No, Bel. All right, thank you, that's good to know. So, all right, give me a second. All right, so ya hemos visto 2 lecciones en realidad. Ya te asigné la tarea, right? A ver, dame un segundo. All right. So, all right. We're going to watch a video, right? And with that part, we're going to finish with the puzzle, right? So, let me know when you can see my screen, please. Ya está. All right, so please pay attention to it. Hey, Nick. It's good to see you again. What can I get for you? Could I get a large pineapple and strawberry smoothie? P.S. I love you. What? That's what we call the pineapple strawberry smoothies. One P.S. I love you coming right up. You look a bit out of sorts. Is everything all right? No. My life is a mess. Just when I thought things were going great. What's the matter? Did you get hurt? Yeah, but not on the soccer field. Really? Yeah. It all started when I agreed to endorse some shoes. Let's see if you've got any comments about this scandal. Buddy, could you turn it up? Catch up on the news, since I'm going to be the news. No problem. Dean, what do you think about the Nick Crawford scandal? This is rough on all of us, but I'm not going to comment until we know more. Do you think the Soccer Federation is going to suspend him from playing? Well, I really can't say. I'm sure they'll decide as soon as they have all of the information. What kind of information do you think they'll need to find? It's hard to say. Hold on. You see that woman? Woman staying behind Dean. That's her. That's who? It's Jackie Baker, the woman with kicked shoes. All right, so is it necessary for you to watch it one more time? No. All right, so number 1, when Papi asks, is everything all right? What does Nick tell her? Things are going badly for him now. All right, when did Nick's problem begin? When he made an endorsement deal with Kick Shoes. Thank you. Nick hears Dean in TV, and my goodness, Nick
Here's Dean in a TV interview. What does Dean say in the interview? He can say anything until there is more information. All right. And the last one, who does Nick think he sees on the TV? The woman from Kick Shoes. All right, thank you. So, do you want to modify something maybe? No, well. Let's see. And yes, everything was good. Thank you. So, do you have any question maybe? ¿Qué es endorsement? In which part is it? Hay una dos en la respuesta. When he made an endorsement deal with Kick Shoes. All right. So, when he made an endorsement, right? Deal with Kick Shoes. All right. It's like como un respaldo, right? That could be the meaning of endorsement. Yeah. Right? So, but give me a second. When he made an endorsement. All right. Yes, we have endorsement deal. Podría ser en este caso podría ser un acuerdo, right? De que estaban tratando de aprobarle algo. Un acuerdo de aprobación, right? Yeah. All right. So it depends on the context, right? So do you have another question maybe? No, solo eso, Bel. All right, that's good to know. So because oh no. Oh yes, I got scared because I thought that my computer was near to stop. So because we finished the whole lesson, right? We're going to stop until this part, right? So I launched the poll. Please don't forget to make the homework and the quiz, right? You have on Sunday. And that will be everything. Super, ya está, Bel. Thank you, Dani. See you tomorrow. Bye. Bye-bye.